Na, balita. Mana? Alright guys. Butang na ito kamunggay ha. O, ano ba? Pag-green sa sabaw. Adds life ni siya guys. Nani kada adlaw guys. So, mabot tag 120 ato edad. Alright ni guys. Man ano yung mga problema na butag asa tag red horse ni guys. Bisag kulapo na lang. Unsa? Bisag kulapo na lang or red horse. Wa ta ni. Sabi okay ta ni. Ganun lang. Ano man to? Sabran ta. Tangin lang eh. Oo. May maho ng kinuha guys. Sauce. Maho ng kinuha guys. Utang talaga. Ihong mo lang kapay pa. Guys, sauce. Mahumor na. Oops. So, na. Kaya, tanga na to. Seasoning guys ha. Patay lain sa ito Pinas. Seasoning. Kanira man. Mamay lang. Okay. Kaya. Bukalon na guys. Gasin na. Pagkuha na.